नमस्कार बंधुरा। तो आज के आमी काँचा आमेर प्लास्टिक चाटनी आपनादेर साथे शेयर करते चलेछि। तो देखुन बंधुरा आमी किभाबे बानाई। तो पुरो भिडियोटा प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखते थाकुन, आशा करी भालो लागबे। कोनो बंधु नतून हये थाकले चैनलटी सबस्क्राइब करे बेल आइकने सेट करे दिन सबार प्रथमे आमार रेसिपि पेते। तो देखुन बंधुरा तार जन्य आमी एखाने ग्यास धरिए कड़ाई बसिएछि। तो कड़ाई गरम हये गेछे। प्रथमे आमी गोटा जिरे और शुकनो लंका भेजे नेब। एभावे अनबरत नाड़ाचाड़ा करे भेजे निते हबे, ना हय पुड़े जेते पारे। तो भाजा हये गेछे, एखन आमी एटा नामिये नेब। आबारो कड़ाई बसिए दिएछि। तो कड़ाई गरम हये गेछे, दिलाम परिमाण मतो सर्षेर तेल। तेल भालोभाबे एकटू गरम करे निচ্ছি। तो गरम हये गेछे, एखन दिलाम गोटा जिरे, दुटो तेजपाता और दुटो शुकनो लंका, हाफ चामच कालो सर्षे। এখন ভেজে নেব। খুরপি দিয়ে এভাবে নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নিচ্ছি। তো ভাজা হয়ে গেছে। আম কেটে রেখেছিলাম এইভাবে সরু সরু করে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ ও পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দেব। এখন ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে লবণ ও হলুদ আমের সাথে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। तो देखुन बंधुरा भाजा हये गेछे। एखन आमी ओपर थेके देब हाफ बाटी चीनी। एकटू जल दिलाम, ताहले चीनीटा गले जेते सुविधा हबे, ना हय चीनीटा पुड़े जेत। तो एखन नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি एकटू, चीनीटा जाते भालोभाबे गले जाय। एखन आमी 2 मिनिटेर जन्य ढाका दिए देब जाते आमगुलो भालोभाबे सेদ্ধ हये जाय। फिरे एलाम 2 मिनट पर। तो देखुन बंधुरा चीनी सम्पूर्ण गले गेछे। नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি आरो एकबार। तो आमो भालोभाबे सेদ্ধ हये गेछे। तो रेसिपिटी बानानो खूबই सहज। एभाবে आपनाराও बाड़ीते खूब सहजे बानिয়ে নিতে পারবেন কাঁচা আমের প্লাস্টিক চাটনি। এখন আমি দিয়ে দেব গোটা জিরে ও শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, ওটা ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। তো এখন নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। তো তৈরি হয়ে গেল আজকে কাঁচা আমের প্লাস্টিক চাটনি। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। কোনো বন্ধু নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে সেট করে দিন সবার প্রথমে আমার রেসিপি পেতে। ধন্যবাদ, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।